देर के बाद मिलेंगे, तो ठीक है। तो अभी पापा ने इतना सा कर दिया है, लगा दिया है, मतलब तो इतनी बार चिपका दिया है, मसाला बाकी है, जैसे पकड़ो। तो गाइस वो भी पकड़ के खड़ी हुई है। दौड़ रस्ते થઈ ગઈ હવે ના પકાઈ જવું જો મમ્મી। કોળા થઈ ગયું બસ। સાયકલ પડી જ લેવા છે ઓર કેસે ઉખડી ગઈ છે। હોતું જ નહીં હા જોડું। तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ एक डेकोरस आपको कैसा लगा। तो फिर से हम पहली बार ही कर रहे हैं, तो इतना कुछ तो नहीं पता, मैंने आज वीडियोस में देखा रही लोग करते इसलिए। और इतनी मेहनत बाद तो આજે બાપા ઘરે 5 ઉઠ્યો 10 વાગ્યા 10:30 થયા। हाँ 11 વાગે કરતા કરતા મને તો ઊંઘ આવે। बस હા કિસે વખત શું હોય રે આવું છે આ તો નાના બેબી નું હોય મમ્મી, નાના આ દીદી માટે રાખો। हाँ આ ફુગ્ગા મૂકી દે દીદી માટે એવા કિડ્સ માટે। આવું સ્કીટ્સ માટે આવા નાના સ્કીટ તો નહીં હતા, નાના બેબીઓ નાના છોકરા એના માટે એની માટે લગાવાય। એવું હા આ છોકરાઓ માટે હોય। આ પેલો પેપર પિગમાં પેલો પેપાનો હોય નહીં હતો, ડાયનાસોર નહીં રહેતો, तो ये टोपी गाइस पहनने की देखो, चार टोपी, 4 1 2 3 4। तो हम लोग 4 डन है, तो ये दोनों मम्मी पापा पहनेंगे और एक डॉग साड़ी हम दोनों 2 बहनें पहनेंगे, ठीक है। देख लो तो मैं कई घंटो लागतो है मम्मी, तू ये मैंने करवा दीधु हो तो ये तो पप्पा एडिट करी नाखते हैं विवेका, तो देख सकते हो। देखो कितने सारे चलो 4 गणे ભાઈ સવાર શું કરવાનું છે? बस कसो नहीं होगा, केक लाई दो बाहर गाइस। चीज खड़ी का आपको इंच डालता ओ खड़ी મારે નાવાનું છે આજે કે ચાલશે? લઈ લો ને પણ तो पापा को आपको नहाने का बाद दिया तो अभी पापा नहा लेते, फिर देखो मुझे दाढ़ी पिंसी। દારૂ કેક ખાવું એનો કેક तो કાપો चलो तो हमें दे देते हैं, ठीक है। ઉઘાડે ટકાના किसवी હું એક ડબલું રેડી ના હું ફટાક દે। ए हाँ 2 डबला रेडी ना उतारो आम तेरवानो हो पप्पा अपने। જો પીછે વેરી ગુડ હા तो देख सकते हैं डोबराड़ा कैसा लग रहा है मेरे હે જો પીછે ऊपर। વેરી तो गाइस आपको मुझे बताना मैं अच्छी लग रही तो फनी स्पाइडरमैन वाले बॉयज के हैं, तो ठीक है, ये तो पापा ने बोले थे, ठीक है। तो आपको मैं मेरा फाइनल डेकोरेट दिखाती हूँ, ठीक है। रेडी आप देखने के लिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 चलो तो आपको
ए तो आपको कैसा लगा डेकोरेट कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हमने पहली बार किया है तो ठीक है। तो तब एक तो मैंने पहन लिया। एक 3 बच्चे हैं तो 3 तो एक इसमें पहन देंगे, हम दोनों सेम पहनेंगे और मम्मी पापा भी। तो हमने सेम लिए तो जो इसका ऊपर का है मैं इसको कर देती तभी मैं कैमरा फिर तो पड़ेगा। अभी मैंने फिर से कैमरा सेट कर दिया है। ये तो पहले से ही ये है जो इसकी रेड कलर की डोरी नहीं आती तो ठीक है। तो गाइस यार भी नहीं रहा मेरा ठीक है। तो हो गया है देखो हो चुका। तो एक और है तो सेम टू सेम है देखो। तो इसको खोल देती બંડિટ કેરવી પડશે ને ફોટો લેવા तो ठीक है। ચાલશે तीनों बची है। आ ले लो पप्पा के लिए राइट बंडी पेड़ दो के लिए मौत लागे आम વાઈટ તો ધોઈ બટા है पप्पा मौत लागे आम राख के लिए मौत लागे મુકાઈ નહીં હોય ओ गाइस હશે તો મને ખબર અંદર હાથમાં આવી જોઈએ मैगी અરે ના ઊંઘવા દે મરવા દે હાલે રહેવા દે ને ભાઈ લે હું જા હવે ઉઠાડી તો ઉઠી જ જશે। तो कमेंट में जरूर बताना। આપા કરતા થતા હોય ભાઈ મોટું એના ઉતારે मम्मी પછી તું હોઈ જાતી હો जा જો पप्पा બામ ને બધું લગાવવાનું तो दी तो मम्मी आओ ना हो कोरी का फेवरेट नु तो गाइस चीज करेगा आपको इंशाल्लाह ओ आ गई है तो छुटकू उठ गया है। तो चलो करते हैं। બા બધું દુખે બામ લગાવે ત્યાં સુધી પાવર હતો ત્યાં સુધી દવાનો सुंदर लग रहा है। अरे पतंगे है तो और भी सुंदर सुंदर बना दिया है। देखो कितना अच्छा लग रहा है। લઈ જા લાવું લાવું और मैं फनी तो नहीं दिख रही तो पापा अभी ले रहे केक। तो पापा केक लेके आ गए हैं। सबको दिखाती हूँ। तो फोटो में ऐसा नहीं है अलग है। तब आप कमेंट में बताओ कौन सा कलर का है। બાકી अभी पापा ले रहे पाटा लेने बाद तो ला भी दिया। ले लो पानी ना भरेगे मुझे तो टमाटर હા तो गाइस से पाटला भी हम लेके आ गए बीच में रख लेते यार अच्छा लगेगा। कैमरा भी सेट हो આપા કેક બેસ લાવવાની હે નાખવા ફૂલવા કાઢવા બીચમાં ખાવાનું હા, થોડું તો. થોડું તેના હાથે ખવડાવીને ફોટા પાડી મૂકી દો હવારે ખાતે वो भी था हेड ओ गोड़ी જો કેક લાવી हाँ तो मारे ला तो मारे पापा छोड़ ना तो એ મેંઢક तो पापा भी ले रहे ए, वो ना कर मोमबत्ती तो दीदी मैं क्या अपने हुआ? कैमरा सेट कर देती हूँ। જતા પપ્પા માચીસ हाँ, લાવે पता नहीं पागल पापा टोपू बैठ दो टोपू लो टोपू मैं सीधा कर देता है तब ચલો खोल तो स्टार्ट कर दे ओ खड़ी को આ તો બધું ને આવું ખરી પડે એટલે આવું કોઈ કામનું ના ધ્યાન છે तो खड़ी भरी पड़ रही है किसको पकड़ा मैंने રહેવા દે એવું લાગે છે ને એની બર્થડે ખા જાગો જા હવે તું તો બધું તોડી નાખે ઓલો ચૂનો લઈ લો ને તો ખાઈ જશે બધું પાછા ના જાય બહાર નાખે जाता वो आ गई है લઈ ચાલી ખીસવી પ્રિન્સી सेट करी ना એ ગોળ બોલે नहीं
देखो ભાઈ અહીંયા હળી થઈ ઓ. જાય તો હાથ ઊંધો અડી ગયો ને તો નવું થઈ જાય. ठीक है आता लगाई दे खिलखाऊं बच्चे को पगे એ રહેવા દે. किसे बेचे तो तो फिर ये अगरबत्ती ले ले जो कलर पड़े का हरखी करो आरखी करो ला पेड़ा किसे नहीं दिया किसे ला पेड़ा अय्या पेड़ा ए आई पेड़ से नहीं लगता इधर पेड़ा ए आई 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 चला હું બી પહેરું. जाओ पेड़ा से एवी ते नहीं आम पेड़ छी હવે હા ફોન લેવા જતો તો. गाइस से देख सकते हो बताओ, मैं कौन दिखा देती हूँ તું બાયણું ખોલો. देखो गरम केक होगा अंदर. इतनी अच्छी लग रही है मेरी केक और ये मेरा फेवरेट कलर का पापा ने मोमबत्ती भी अच्छी से कर दी है बता दे दो હેલો પહેરી લો. मारे नहीं पेड़ बाबा मार तो नहीं रहती बक्कर તમારે મોટું વળી આવે आई जैसे તૂટી જાત આપણે આય તો જો આટલું फाइनली पापा ने भी पहन लिया है टोपा तो पापा ने नहीं ले भी बेटा। बोल भाई दिया, जाटा के चलो। मम्मी तो नहीं बोल બેટા दिया। તો चलो પપ્પા પહેરે જો જો चलो चलिए चलिए तो गाइस પપ્પાએ પહેરે હવે કાઢો એમ કે તમને જો ઓય પાડિયા તને કે કાઢ હવે चुप रहे हो मैं तो फाइनली नहीं हकी नहीं हकी नहीं ओ माय हकी 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 બોલો હેપી બોલે. બર્થડે बे રેડી ગુડી. કરો ફૂક માર. હેપી બર્થડે ટુ યુ. હેપી બર્થડે ટુ યુ. હેપી બર્થડે હેપી બર્થડે જો કિસે હેપી બર્થડે ટુ યુ. તાપા કરે જો હેપી બર્થડે ટુ તારા પપ્પા જો યુ. બોલાવે હેપી જો તાપા આયા બર્થડે કિસે. ટુ યુ. હેપી બર્થડે ડિયર પિન્સી. હેપી આ લઈ લો બર્થડે મેણબત્તી ઉખાડશો ટુ ફટાફટ યુ. કાલુ તમને કહું કાલુ જો કેમેરામાં. હેપી બર્થડે કિસી. બસ ઓકે. અગરબત્તી લઈ લો ફટાફટ ઉકંદર પડશે पापा ले रहे मैं बत्ती हती तो આની ले પર ली મૂકી દો રૂમાલ ઉપર. નકર પેલા ખોખા ઉપર લઈ લો પહોંચે જ આવો. ધોને આવે પેલા ખોખા ઉપર મૂકી દો હવા ગળી બંધ કરશે. दीदी बोले एंड में खड़ा મને પપ્પા ખબર તો- ફોટો પાડજો हाँ पापा पार दो वो भी आम करीन पारी ना पड़ा है चलो आसी पार दिस પલાશ યાદ પાડો. मत दो ये तो कर पप्पा आओ पप्पा यो चल से આપડી હમ? आवाज से पप्पा વાળી. हाँ હા આપડી पड़े હા હવે બગાડ ના કરજે કપાઈ ગયું લો. એમ. બધું એવી જ ના મૂકુડી આખું ભાઈ ફ્રીજ આ તારો ફોન મૂકી દેજે તું. एडिट અંદર અવાજ આવે પછી કઈ કામનું નહીં બેટા આ માદે ચૂદ વચમાં આવે હે. બંધ કર ગુડે. એ તો ગમે તે કહેશે ને એ નહીં આવે ठीक है बाबू थोड़ा सा कलाक લે હવે ફોટો જ પાડવાનો एक बाबू हमारे गो એટલે પપ્પા જ દેખાશે અંદર ફોટો તો દેખાય